Salog niya kayo. Hoy, pabili ka ng pagkain. Kami apat. Okay, good luck. Good luck, both teams. Walang away, laro lang. Pinalamig kayo, pinatigas ko ito eh. Okay. Shout out, Lord Diango, Comang. Thirdly. Ha? Thirdly. Shan, Shan Reyes. Tawag ka. Wala pa. Wala na. Wait lang daw. Wala si Jelito. Wait lang. Dinala yung remote. Umpisa na. Ano si Nico? Ayun na, kumuha ng bangko. 200. Ano mabibili mo? Hungarian? Hungarian. Kano Hungarian? 70 lang yun eh. Di ba? Tantado ka ba? Ako lagi bumibili dito. Okay na, Nick! Game! Lopez. Impact the ball. Two. Parehas. Two. Lopez ulit. Lopez ulit. Wala. Nakuha nilo. Iparehas. Two. Sa ilalim nakuha nilo. Violet ball. Third. Oy, siya no? Parehas. Two. Lopez. Two. Parehas. Parehas na meron ng dress. Wala. Nakuha ni Colorado. Colorado na kumusahan. Pass ng Torres. Torres. Wala. Tapos. Torres. Kulang yung bigay sa butaw. Shot lang. Torres. Tumira. Good shot by Torres. Mabawi yung konti na bono. Boss. Lopez to Parehas. Parehas to Lopez. Lopez sa ilalim. Pinasa na kalaban pa sa Torres. Torres. Torres pass to Colorado to Parehas. Ulit na to goal. To red ball. Cruz to Torres. Torres. Lumipad. Wala makuha ni Lopez. Nakuha naman ni Torres. Torres pass to Ginete to Cruz. Cruz to Villa. Good shot by Cruz. Passing good by Cruz. Lopez to Parehas. Parehas pass to Lopez. Lopez pumirsa. Nakuha ni Cruz ang bola. Cruz to Villa. Sarado. Somay na lang. Somay rice. Somay rice. Saan dito? Gusto mo kano? 16 foul. Saan? Ano? Jonathan? Oo. Jonathan. Lopez. Somay rice. Ay, ako Paul. Hindi, ako. Cruz, first play. Ayan. 4-0 na daw kay Loy. 4-0. Loveras, first foul. Cruz, last play. Good shot by Cruz. Jared, huwag ka pumalag sa loob, Jared. Lopez, inbound the ball to Loveras. Loveras, tumira na tres. Wala. Nakuha nilo. Ng committee. Cruz to Torres. Torres dribbling the ball. Magkaroon mo sa pass to Colorado tumira. Wala. Nakuha nilo. Ni Cruz. Cruz ng bola. Cruz nagkaroon mo sa pass to Torres. Torres. Wala na susunod ni Parehas. Parehas pass to Lopez. Lopez to Lopez. Lopez tumatake pass to Parehas. Parehas to Lopez. Lopez tumira. Check to Lopez. Cruz. Inbound the ball to Torres. 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 To Colorado. Cruz tumira si Cruz. Wala na Marino. Tilo Perez. Tuloy kampe. Red ball.
Cruz Tumiro. Good shot by Cruz. Roll down to Torres. Ay Lopez, Tumiro. Wala naman ang wala. Gineda bola para sa Cruz sa labas. Cruz nagkaroon ng pagdaan. Paso sa kalaban. Lopez, Tumiro. Wala. Nakuha ni Cruz to roll down. Doon sa baba sa kanto. Roll down. Plano ka lang maki. Meron din. Roll down to Loveres. Loveres naman pass to Lopez. Lopez sinamuli ang pass to Pares. Pares naman. Pares nagkaroon ng pagdaan. Tumira na lang ang pass to. Nakuha nino. Si Torres na naman sa bola. Torres nakuha nino. 1-5 foul. Foul. Who's foul, right? Pares first foul. May dadaan. Wait lang, may dadaan. Magdaanin muna natin. Happy viewing pala kay Balong. Magandang gabi sa'yo, Balong. Tumas pa kamay. Maraming salamat kay Cardigo del Mundo sa pagpapintura ng board. Thank you, Ma'am. At kay Kagawa Jalil Tabas. Maraming salamat. Colorado, tumiro. Wala na. Nakuha ni Lopez. Lopez na naman sa bola. Pass to Roldan. Roldan dribbling the ball. Pass to Pareas. Pareas tumira. Good shot by Pareas. At kay Kagawa Tantandalusan. Pag-usok na ball ng Roll. 7-4. Torres. 1-8, Torres, Cloner, tumira. Wala na kuha ni Colorado, tumira. Wala na naman kuha ni Ginete. To Torres. Torres para. Pass to Cruz. Cruz tumira. Wala. Nakuha nino. 1-8, Pinakabo. Cruz ibang mo. Bayad pala. Roldan to Lopez. Lopez to Pareas. Pareas to Lopez tumiro. Wala na kuha ni Ginete. Ginete nilabas ang bola. Pass to Cruz. Cruz to Colorado. Colorado nagkakaroon ng papasahan. Colorado to Ginete. Ginete tumiro. Wala na naman ang kuha nino. Ni Roldan ang rebound. Roldan nagkakaroon ng papasahan. To Loveres sa labas. Loveres pumersa. Tumiro. Good shot by Loveres. Isa lang po ang lamang ng red. 7-6. Last 44 seconds. Torres wala. Nakuha ni Pareas. To Roldan. To Lopez. Lopez to Hernandez. Wala. Nakuha na. Kay Pareas. Pareas to Roldan. To Pareas. To Loveres. Loveres to Mirón. Foul! Last 22 seconds. Colorado purple. First team foul. Last 22 seconds. Remaining time. Happy viewing pala kay Paring Junior. Wala pa tayong malamig dyan. Loveres versus there. Two shots. All na po ang score. All 7. Puno na naman ang ating Covena Astrodome. Last 22 seconds. Remaining time. Last attempt. Balo na rin. Ay susunod na maglaro. Magbis na. Two shots by Loveres. 22 seconds. Cruz to Torres. Torres dribbling the ball. Torres to the ball. Bola. Lopez sa labas. Lopez to Pareas. Pareas to Roldan. Roldan tumira na tres. Wala na kuha nila ni Loveres. Loveres tumira. Palit mo ka. Basket's good. Balik mo ha. Ang mukha na hindi na makikita. Sino-sino at ano ang kanilang mga motibo? Ako ka. Sa aming pagbabalik. Balik mo ba? Bukas po sa taas. Bosatan. Bosatan inbounding the ball. To Olaybang. To Bosatan. Bosatan to Olaybang. Olaybang umatake. Wala po
Pau. Masaya si Dave. Warning for the next game. Wala na kain-kain. Saan din dito kami din? Wala din dun eh. Jollibee na lang kayo bumili. Ayoko. Sabroso, to Torres, tumira na 3. 3 points. All na mo, all day. Boss Atan, building the ball. Boss Atan, tumira na 3. Wala naman ni Ronnie. Sabroso, dinabas ang bola. To Torres, tumira. Good shot, goal, Torres. Tatlo tayo mo, di ba? All I bar to Boss Atan. Boss Atan, building the ball. Boss Atan, tumira. Wala nakuha nino. Sabroso, to Torres. To Herbino, tumira. Good shot for Herbino. Oh, you shot ball aside. Right. Oy, bola. Shot ball aside, ayaw mo. Baka masok pa kita. Meron lang. At crispy rin siya. Game na! Pwede na yan! Ako na lahat! Awit ka. Eh, kayo muna kayo. Sa trip muna. Uy! Chat, ano mo na? Ano ba? Game na ba? Gusto mo na. Back to the ball game. Ah! Second dito, wala na pakinabang dito. Gusto. Wala dalawa. Boss Atan, to Laberes. Laberes, Pinuerda. Laberes, nagano'n kung saan tinira na lang. Good shot by Laberes. Sabroso, itang the ball to Torres. Torres, tumira na 3! Bola! Nakuha nito. To, Kampilan, tumira. Ulit, pow! Baby, pow! Boss Atan, nasa pass to Olaibar. Olaibar, pass to Kepolo. To Boss Atan ulit. Boss Atan, tumiro. Good shot by Boss Atan. Dagang kadadag. Sabroso, to Torres, to Sabroso ulit. Sabroso, matake, pass to Loberes. Loberes na naman ang bola, tumira, pow! 22, Sabroso. Sabroso, first foul, 13 foul. First there, good shot. Score, 15-14, naman ang violet ng isa. 4 minutes and 10 seconds. Last left, wala. Olaibar no Boss Atan. Boss Atan, pass to Olaibar, sumalaksak, wala. Nakuha ni Gebolo to Boss Atan. Boss Atan, tumiro. Good shot by Boss Atan. Sabroso. Torres, tumiro. Wala na naman ang wali Pau. Good shot by Pau. Gebolo to Boss Atan. Sa ilalim, Loberes, bumersa, tinatlo. Ngunit may Pau. Kapilan, second foul.
Loberes. First free throw. Wala. Second attempt. Good shot. Dalawang puro naman ang Barlet. 18-16. Foul to Herbito. Herbito. Giving the ball. Herbito. Herbito ginagamit ang oras pa. Popo. Floater. Wala. Nakuha nino. Sige, Polo. 2. Boss ang taas. Dinadalawa si Boss ang taas. Tumira na lang. Wala. Nakuha ni Torres. Tumira. Wala. Nakuha ni Boss ang taas. Tumira. Wala na. Foul! Kapilan! Take foul! Penalty! Last 3 minutes and 10 seconds. Boss ang taas. First set. Good shot. Makatubol. Last play. Wala na kawa ni Pau ang rebound pass to Herbito na naman sa bola. Herbito ginawat sa yung rebound pass to Kapilan to Torres. Torres sumatay pass to Sabroso. Tumiro. Wala. Nakuha nilo. Nilo sa taas pass to Loberes sa labas. Loberes pumersa. Tumiro. Good shot by Loberes. 5 buwang nawa. Torres tumikot ngunit. Wow. Asa na. Good. Substitution. Tuba. Torres tumiro ng Andres. Wala. Nakasawa nilo. Boss atay nilabas ang bola. Boss atay sinunod ni Herbito. Pass to Torres. Kulilali tumiro. Good shot by Torres. Tatlo na lang po. Tatlo na lang ako. Boss atay to Joseph. Joseph pass to Boss atay ulit. Boss atay na naman. Boss atay tumiro. Wala naman. Nakuha nilo ni Kipolo. Barlet. Alright, Gordo, Boss atay to Joseph tumiro. Wala naman nakuha ni Pau na naman sa bola. Pass to Herbito sumalaksak tumiro. Wala naman nakuha ni Kapilan. Ang Kapilan wala nakuha ni Kipolo mo. Joseph tumira. Good shot by Joseph. Pau ipon tumol pa si Torres tumira ng Andres. Wala nakuha nilo. Tumira. Joseph, good shot. Pito po ang labang ng Violet. Kanina, labang ang red. Tumira, good shot by Torres. Balik sa 5 ang labang. Ulit back to Boss Atan nagkaroon ng pusahan kaya wala na sa kanya. Boss to Kipolo tumira. Wala naman sa bola. Pass to Kapilan to Herbito, pass to Pau to Torres. Torres pumersa, binabot nila doon. Torres tumira. Good shot by Torres. Time out daw ah. Tayana. Last 40 seconds. Tatlo na lang po ang labak. Tatlo. Ito. Back to the ball game. Ang
Padong ulit dyan. Kiporo po Bosaton po Joseph. Joseph pumersa ngunit may foul. Sabroso. Last 34 seconds. Penalty. Sabroso second foul. Joseph, first turn. Good job. Last day, wala na Juanino. Pipong foul. Pongpong nilabas na labas. Pass to Torres. Torres, umatake na wala bola sa kanya. Pass to Elvino. Elvino, pumesa. Pass to Torres. Torres, tumira. Wala naman ako. Kapilas, tumira. Good shot by Kapilas. Position to Joseph. Last 7 seconds. 5 seconds. Last 4 seconds. Sino? Joseph, first ball. Last 4 seconds. Lamig-lamig ng panahon, nagkakainin lang kayo. Kapila. Wala. Last attempt. Last 4 seconds. Good shot. Isa na lang po ang lamang ng violet. Last 4 seconds. 3, 2, 1. End of the first half. Okay, tagad. Lopez to Joseph Tumira. Good shot by Joseph. Cruz to Torres. Torres iniwan pa tayo Tumira. Wala na kuha nito. Si Pareas nilabas ang bola. Pass to Loberes. Pinaikot ang bola. Tumira. Wala na kuha nito. Ni Loberes ulit. Pass to Joseph Tumira. Traveling ball. Cruz to Torres tumapilan Tumira. Wala naman ang kuha nito. Ni Lopez ang rebound. Nakuha nito. Lopez ulit. Nilabas ang bola. Pass to Loberes to Lopez. To Pareas to Joseph to Pareas to Lopez. Tumira. 3 ball! Apat na po ang lamang ng balik. Torres bumawi. Wala naman ang wali Joseph pass to Lopez na labas. Lopez nagkaroon po sa pass to Pareas to Lopez ulit. Lopez pinira naman ang 3. Wala. Nakuha ng Colorado nilabas ng bola. Pass to Torres. Sa ilalim. Ngunit tira sa loob. Lopez nagkaroon po sa pass to Pareas to Lopez ulit. Lopez tumira naman ang 3. Wala. Nakuha ni Pareas to Loberes na naman tumira. Wala naman nakuha ni Colorado nilabas ng bola. Torres pa na yun. Foul! Pareas. Hangout pa sana. Pareas second foul. Edan na.
31-27 in favor of Red Violet team. Lopez to Loberes. Loberes tumira ng 3. Rebound! Cruz to Colorado. Colorado umikot. Tumira. Wala na naman. Oo ni Joseph ang rebound. Joseph dinadalawa na. Di pa ipasa. Pass to. Kampiyan to Colorado. Good shot by Colorado. Lopez to Lopez. Lopez dengan pemasaran di sini gol. Lopez leading the ball nasundan pero nakuha niya pa rin. Paso Parehas. Parehas ni Joseph. Joseph kumikot. Pumersa. Paso Parehas. Nawala ang bola. Cruz to Torres. Torres taking 3 or not. Torres. Torres jumper. Wala na ko nilo. Ni Joseph. Joseph nilabas ang bola ang paso. Lopez tumira. Wala na ko ni Kapila. Kapila tumira. Good shot by Kapila. Tatlo. Balik sa tatlo ang lamang. Joseph to Loberes. Loberes tumira ng tres. Wala. Loberes na naman. Loberes ulit. Wala na naman. Foul. Lopez. First foul. Second team foul. Lopez, first foul, second team foul. 8 minutes and 54 seconds. Torres to Colorado. Colorado dribbling the ball. Colorado pumersa. Foul. Parehas. Parehas. Third foul. 30 foul. Cruz to Colorado naman. Colorado tumira. Wala na naman nakuha ni Joseph. Joseph to Loberes. To Lopez to Parehas. Parehas to Loberes. Loberes tumira. Good shot by Loberes. 8 minutes and 34 seconds. Ay, wala. Mamaya na, pag-table. Pag-table. Colorado dribbling the ball. Colorado umikot. Tumira. Walang foul. Nakuha ni Cruz. Cruz po natahan naman. Nakuha nyo. Ni Parehas. 8 minutes and 20 seconds. Parehas ulit to Joseph. Joseph sa gitna tumira. Wala naman nakuha ni Cruz ang bola. Pass to Torres. Sa nilabas. Torres tumira ng tres. Wala. 8 minutes and 9 seconds. Dalawa na lang ang laman ng Violet team. Sige. Torres tumira. Wala na naman nakuha ni Kapila ng rebound. Pero wala na susutan nakuha ni Lopez to Loberes. Loberes kumatake. Napinasa kay Parehas. Parehas tumira. Ang lakas nakuha ni Colorado. Colorado tumira. Pow! Joseph. Happy viewing kay Box Alive. Second foul. Joseph, second foul. Warning or penalty. First attack, not good. Not good by Colorado. Happy viewing by Texas School. Nasok ka na. Wala ba tayong MPLS dyan? Last attack, good shot. Isa na lang po. 35-36. Happy viewing kay Boss attack, ground the ball to Parehas. Parehas to boss attack. Boss attack to Joseph. Joseph tumira. Wala nakuha nilo. Boss attack ulit. Boss attack tumira si boss attack. Wala. Nakuha nilo. Riyad to Joseph. Joseph tumira. Pow! Kate! Ginete. Mga dalawa pa. First team foul. Ginete first foul. 7 minutes and 35 seconds. Remaining time. Lalako ng 8 ang Violet. Joseph, boss to good shot. Apat na. Tatlo lang, 4 lang. Plus 5 seconds si Mekos Cruz to Colorado. Colorado umikot.
Ferdi. Penalty, 7-27. Happy Beauty kay Ating Kelly. Wala ba si Papa mo ang Ating First Kelly? left na dun. Happy Beauty Last left. kay Carlo. Sa Carlo, magandang gabi sa'yo. Sakdaw. Wala tayong practice. Substitution. Postal, we carry the ball. Time out. May lalabas. Andito pa na ang ating pinakapogi, pogi player, si Harold Alcide. Turbo talaga yung kumpare mo rin eh. Mga numan, Bosatan, Bosatan, two Pareas. To Bosatan ulit. Bosatan. Nagkaharap ng paksahan si Bosatan. Two. Bosatan ulit, two Pareas. Pareas, si Mataka lumikot. Foul! Ow! Not good. Shooting two for the Colorado. Colorado, second foul. 17 seconds, 17 time. Labang po ng apat. Apat po ang Teacher. Lima na. Lima na po. Lima na ang tirahan mo. 14-35. Last net. Good shot ulit. Parehas. Parehas po. Cruz to Pau Pau. Pau Pau dribbling the ball. Pau Pau to Ginete. Pau Pau to Cruz. Cruz to Mira. Good shot by Cruz. Good shot by Bosatan, Bosatan ulit. Bosatan. Bosatan, ginagamit ng oras. Bosatan to Joseph. Joseph to Bosatan. Bosatan pass to Parehas. Nawala ang bola. Nawala naman yung Bosatan ang bola. Bosatan. Bosatan pass to Joseph. Joseph to Mira. Nawala naman yung Bosatan na rebound. Bosatan to Mira. Di tumawa. Violet. Violet. Violet ay out. Violet. 6 minutes and 41 seconds. 41-37. In favor by Violet. Bakit nakitin? Susunod na maglalaro, pag-base na, Pink versus Sky Blue. Sky Blue versus Pink. Magbihis na kayo. Bosatan, starting to go. Parehas. Parehas to. Bosatan. 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 10, 9, Bosatan to Joseph. 7, Joseph pumirsa pas to Parehas to Roldan to Miro. Good shot for Roldan. remaining time. 6 minutes and 27 seconds. Servito to Torres. Torres tumatake to Miro. Good shot by Torres. Pass was good by Torres. 6 minutes and 24 seconds. Parehas to Bosatan. Bosatan to sa gitna. Roldan. Roldan pumirsa si Roldan. Binabagyan na dalawang pass to Joseph Mure. Red ball. Remaining time. 6 minutes and 16 seconds. Servito to Torres. Torres. Torres to Colorado. 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 Colorado pumirsa to Mirapa. Basket good by Colorado. May kasama pang foul. Foul. Substitution. Right? Substitution. Atal, foul. Bosatan. Foul. Second foul by Bosatan. Ang pinakabuwang ay Violet. Colorado. First cross.
Julia. Wala pa lang styro. Lopez, 2, Pareas. Pareas, 2, Loberes. Loberes to Roldan. Ngunit ang layo ng pasa. Boy, sisyan. Herbino, 2, Torres. Walang styro pala to. Torres. Torres, tumiro. Loberes, 2, Lopez sa labas. 2, Pareas. Pareas, chopper. Wala. Nakuha ni Kapilan ng rebound. Kapilan, pass to Herbino. Herbino sa labas. Herbino. Herbino, pass to Kapilan. Kapilan, tumiro ng 3 balls! Tabang na po ang red ng dalawa. 5 minutes, 30 Lopez, 2 Pareas. Pareas, tumiro. Good shot. All na po. All na. Pareas, Pogi. Herbino, 2. Torres. Torres. Torres, tumiro. Wala. Nakuha na naman ito. Si Loberes. Loberes, tumiro. Good shot. Loberes. 5 minutes, 12 seconds. Boy, matakbo tayo ng styro. Torres. Torres, silang kumusar. Pasto Kapilan. 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 Kapilan kumatake. Tumira. Wala. Nakuha ni Pareas. Roldan. Roldan. Tumira ni Roldan. Wala. Nakuha ni Pareas. Sa naman to Roldan. To Loberes. 2. Colorado. Ngunit mga foul. Bye, Torres. Ay natin ha. May dagan. 30 foul, 4 red team. Magandang game sa'yo, pare. Lopez 2. Roldan. Roldan to. Putang tanga. Nakuha nila ni Pareas ang bola. Pareas. Dinadalawa si Pareas. Pareas na naman. Nakuha nila ni Pareas. Sabay sa Loberes. Loberes. Pumersa. Tinatatlo. Nakuha nila ni Lopez. Ngunit tinahabol. Laro lang, laro lang, mga kuya. Laro lang tayo. Laro lang. Pasensya na, sorry. Herbino to Torres. Torres. Torres tumatake. Pass to Herbino. Herbino tumiro. Wala naman nakuha nila. Si Pareas tutak. Tulog na sa labas. Si Pareas. 50 seconds to shoot. Pareas. Pareas. Sinigit ang bola. Pass to Lopez. Pass to referee. Ano ba? Time out tayo pa na. Time out. Red team. Oras na rin ay 4 minutes and 10 seconds. Beijing 30. 30, suliho kayo dito. 30, please. Lloyd down. Lloyd. 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 Tawag ka Lloyd. 30, pasuyo ako dito. Lloyd na lang. Lloyd. Wala palang ups yan eh. Okay, back. 4 minutes and 10 seconds. Lloyd, dali na Lloyd. Komang tawag ka, Komang. Cruz to Torres. Torres ay lahing to Kapilan. Styro. Wala naman nakuha ng Kapilan. Styro. Ito iba, good job, boy, Kapilan. Nagana na ito. Tapos kutsara ha. Lopez, Lopez. Apat na styro. Lopez. Taka kutsara. 2. O, ito pa. Loberes, 2 Lopez. Lopez sa gitna, dinadalawa na si Lopez. Kunin mag-foul. Cruz. Robin Fan, 3 minutes and 55 seconds. 47-47. Tabla po tayo. Cruz first foul, warning for penalty Loberes. Loberes pass to Roldan. Tumira, wala na naman nakuha ni Torres ang bola. Torres to Cruz sa labas. Cruz kumatake, tumira si Cruz. Nakuha ng dalawa ang red team. 3 minutes and 40 seconds. Lopez. Loberes. 15 seconds. Lopez tumira, wala na naman nakuha ni Kapilan ang rebound. Kapilan nagkaroon ng papasahan. Kapilan to. 50 seconds.
Ay, Cruz ka na. Number 1 daw. Second foul, penalty. Cruz. Second foul. Penalty. Penalty na ang red team para. Both teams, both teams. Both team in penalty. Isa lang. Happy viewing sa mga taga-65 Paluran. Good job. That's good. 3 minutes and 2 seconds remaining time. Cruz na foul. Tumira ng Andres. Wala. Nakuha na Perez. To Lopez. Ang labas. To Lopez ulit. Lopez to Joseph tumira. Good job by Joseph. Ilang na po ang dalawa. Dalawa na po ang kinahabol. Sabroso to Cruz tumira si Cruz. Wala na naman ako ng pinano. Ibat yung pilan. Sinaturas yung pilan ko may foul. Aking ba? Aking foul by Loberes. May timeout ba yung red? Wala na? Wala na tayo ng target. Time out! Red team. Wala na timeout ngayon na kayo. Wala na tayo ng target. Last time na yan. Violet. Meron pa pare? Meron pa isang tayo na violet. Remaining time, 2 minutes and 40 seconds. Maraming salamat kay Kagawad Jalin Tabas sa Paila at kay Kagawad Jonathan Del Rosario para sa scoreboard. Thank you. Back to the ball. Ang susunod na maglalaro, Ortiz na Pink versus Time 2. Maraming salamat din sa progresibong tatalon. Kay Cap Giglater. 2 minutes and 40 seconds. 51-50. Sino-sino ako ang kanilang motibo Last step. sa pila. Wala na naman ang Juanino. Joseph ang rebound. Joseph nagkakapasahan. Pass to Ramirez. To Lopez. Lopez binigyan ng Andres. Wala na naman ang Juanito. Torres gulabas ang bola. Torres jumper. Wala na naman ni Roldan. Pass to Torres. To Colorado. Tumira. Good job by Colorado. Lamang ka mo ng isa ang by Arete. 2 minutes and 19 seconds. Lopez to Joseph tumatake kay Mira. Wala na naman ako ni Colorado. Rebound pass to Torres. 2 minutes and 7 seconds. To Colorado pumesa. Umigot to Mira. Wala ni Colorado. Natin sa inyo ang Lopez to Roldan. mura na. Roldan pumesa. Tumira pumataka. Nakuha ni Joseph tumira. Wow. Colorado. Colorado. Teams penalty ah. Remaining time, 1 minute and 46 seconds. Happy viewing, Boss Rap. Last shot for Joseph. 1 minute and 14 seconds. Remaining time. Wala naman ang uwi nito. Ni Loberes ang bola. Loberes to Boss Atan. To Loberes. 10, Loberes 8, pumatake na sundutan dito ni Torres. Ngunit nakuha ni Boss Atan. Tumira. Wala. Nakuha nito ni Campilan. Pass to 1 minute Cruz. and 27 seconds. Cruz sa ilalim. Ngunit nakuha nito ni Joseph tumira. Offensive foul! Roldan Turpa. Offensive foul. Knockout na rin. Knockout. Walang shot. Cruz to Torres. 1 minute and 20 seconds. Remaining time. Torres, ginagamit ang oras. Lamang sila ng isa. Torres, ginagawa yan ni Boss Atan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shot clock na yung 1 minute and 3 seconds. Bata ba?
Last 1 minute. Loberes tumira na ng 3. Wala na kuha ni Noni Torres. Torres, nilabas ang bola. Torres pinipersa, wala na kuha ni Joseph. Joseph tumira, foul! Hampilan! Warning ball, grabe! Remaining time 46 seconds. Remaining time. Good. Joseph. Good shot! Pag na mo, hold. Nablaro na 46 seconds. Agad ka na laban namin. Torres! Torres sumatay! Lipat! Foul! Si Bosatan! Sinaw. Dadan. Muna natin ang nakahanap buhay. Magandang gabi sa iyo, folks. Ikaw ang pinaka-pogi ng Black 245. It's a prank. 43 seconds. Torres! Tagal ni Gigi. Grabe request. Wala na. Sabi ni Gigi. 43 seconds. Remaining time. Nablaro na yung 52. Torres! Torres! Wala! Tuso. Bosatan! Bosatan 2! Bosatan ulit nakuha nilo! Foul! Joe Perez! 40 seconds. Remaining time. At tumutulog ang lukot ng sabi ni Malu. Bosatan pala foul! Bosatan! Yes, Tuso. Eh, pasok lang! Bosatan! Warning ball! Grabe! Torres! President! Not good! Tabla po tayo. 52 mo. 40 seconds. Torres! Wala na naman! Tuso again. Loberes to Lopez! Lopez to Lopez! Loberes! Loberes na wala bola sa kanya pero nakuha niya yung bola! Lopez! To Loberes! Loberes tumira! Wala naman nakuha ni Colorado! Colorado! Ayan na! Colorado na! Foul! Foul! Hugging foul by Joseph. Joseph! Fourth foul, Joseph. Forward foul! 25 seconds. Remaining time. 25 seconds. Colorado! Good shot! Basket Sa shot by bola pa! Colorado. Isa! 25 seconds. Kapay mga kapatid. Isa lang yan ang lima. Isa lang ang lima. Good shot by Colorado! Dalawa! Dalawa. Loberes! Kuya Lopez! Lopez binabal kay Cruz! Lopez pinipersa! Ayan na! Hit by foul si Lopez! 19 seconds. 19 seconds. Remaining time. Torres technical penalty! 14 penalty! Both teams penalty. Tabigin! Taas sa bahay. Hindi na pagkara.
Congratulations, Red Team. Ang ganda ng laban, crucial game na naman. Pirma! Right, pirma rin! Sige na, kumain na kayo. Oo, paano na lang. Pari kicks. Kain. Red, tayo mo na, Red. Tayo mo na. Okay, kota ng blue team, kota. Pink versus light blue.